मक्का अपनी मंजिल बनाने लगा, ला मक्का अपनी मंजिल बनाने लगा। अब बाज़ाब्ता दूसरी नशिस्त का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से किया जाएगा, जिसकी क़िरात फरमाएंगे उस्ताजुल क़ुर्रा जनाब कारी अबू शहमा साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। हज़रत वाला से दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और इस नूरानी महफ़िल का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से करें। हज़रत कारी अबू शहमा साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سبحان الله. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله